ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। श्रीगुरु दीनतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्लोक नंबर 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशेत तदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशेत तदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशेत तदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु इति एहिपरि ते तुमको ज्ञानम ज्ञान आख्यातं कहली गुह्यात् गुह्य वा गुप्त गुह्यतरम अधिक गुप्त मया मो द्वारा विमृश्य चिंता करी एतत् एहा अशेषेण पूर्ण भावे यथा जेपरि तुमे इच्छसि भावुच तथा सेहीपरि कुरु कर। एहीपरि मु अत्यंत गुह्यतम ज्ञान कथा तुमको कहली वर्तमान ए संबंध रे भल रकम चिंता करी जहाँ भावुच ताहा कर। भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान कथा कही सारी जे ब्रह्मभूत अवस्था रे अच्छी से प्रसन्न अटे से किछि दुख करे नाही किंबा किछि इच्छा करे नाही ताहा होछि गुह्यतम ज्ञानर कथा। कृष्ण परमात्मा ज्ञान कथा मध्य कहिसंती एहा मध्य ब्रह्म ज्ञान किंतु एहा उन्नतरणर अटे। एठारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती जे जेपरि भावुचंती सेपरि करि पारंती से जेपरि भावुचंती सेपरि करि पारंती। जीवर क्षुद्र स्वाधीनता उपरे भगवान हस्तक्षेप करती नाही। भगवत गीता रे भगवान सबु दिगरु बुझाई कहते किपरि व्यक्ति तार जीवन यात्रा को उन्नत करिपारिबो। अर्जुन को प्रदत्त सर्वोत्तम उपदेश है हृदय रे थिबा परमात्मा शरण रे आसीबा। उत्तम विचार बुद्धि अनुसरण करी व्यक्ति परमात्मा आदेश अनुसार कार्य करने को प्रस्तुत होगा उचित। ता द्वारा से दृढ़ भाव में कृष्ण चेतना स्थिर हो पार। ता हूँ मानव जीवन अंतिम सिद्धावस्था। परम पुरुष भगवान अर्जुन को प्रत्यक्ष भाव में युद्ध करने को आदेश देउछंती। परमेश्वर शरण में आसवा जीव पक्षरे परम कल्याणकर अटे। एथिरे परमेश्वरंकर मंगल कथा किछि नाही। शरण रे आसवा पूर्वरु व्यक्ति को भल भाव में तार विचार बुद्धि प्रयोग करी काम करने को स्वाधीनता दी जाइछि। यह हूँ परम पुरुष भगवानकर उपदेश को ग्रहण करिवार सर्वोत्तम पंथा। ए प्रकार उपदेश मध्य कृष्णंकर प्रकृत प्रतिनिधि गुरुंकर माध्यम रे आसे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन निस्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदस्तारिणे। तो वर्तमान 18 अध्याय 63 नंबर श्लोक रे भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत सुंदर कथा कहते। कौन कहते ना
अर्जुन को कहते कि मु तुमको आगु ब्रह्मभूत अवस्था कथा कहुई आमर 8 अध्याय 54 नंबर श्लोक से कथा कहुई ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। यहाँ हूँ गुह्यतम ज्ञान आगु यहाँ वर्णना कराई ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न कांक्षति। ब्रह्मभूत कौन ब्रह्मरे लीन हो जावा जिनी निराकारवादी मैंने सब कहते ब्रह्मरे लीन हो जावा कौन ब्रह्मभूत हाँ ना ब्रह्मभूत माने कौन भगवान दिव्य सेवारे लगिवा माने सर्टकट कह गले शुद्ध भक्ति भगवान प्रेममयी सेवा रे संपूर्ण निमग्न हवा एटा कहते ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न कांक्षति जी भगवान दिव्य प्रेममय सेवारे लगुच ना सी शोचति शोचति माने चिंता करते ना कांक्षति कांक्षति माने इच्छा कर ना शोचन्ति ना कौन तार चिंता करती कि किसी आशा ना साधारणतः आम जदि विचार करवा जड़े सबुबले दुखरे रोच मन सबुबले अप्रसन्न माने सबुबले मलिन था दुख था कारण कौन कौन कारण जो जड़े लोक सबुबले दुख रोच दुखर मूल कारण हूँ पाप आम 3टा जिनस विचार कर कहुई गोटे हूँ पाप आम गला जन्मर कि ए जन्मर आमर जदि बहुत गुड़े पाप थी आम जीवन रे आमर केबे सुख आसो जीवन तार रिएक्शन आमको आसो सब दुख मन सब अप्रसन्न रही 2 हूँ ये कहुई चिंता पास्ट माने आमर गला जो घटी जाइए कर्म जाक सब किए आमको कष्ट दे किए आमर टंका हड़प कर दे किए आमको गाली कर किए आमर कौन माने मन को कष्ट दे आमको से गुड़ा सब चिंता आमको किए जब गाली कर मन पकाउ आ सी गाली कर आम कौन हेल्ले करार अच्छे कि आमको माने टंका नहीं छड़ेगी आम भावुचे कौन ताकू कौन कर तार हेल्ले अनिष्ट हबार अच्छे मन आस तो ये कहते जी ब्रह्मभूत रे न शोचती न शोचते माने ये से सब सब पार्श्व देव पास्ट जहाँ हो सब पार्श्व देव से आमर महाराज माने सब कहते कौन कहते फॉरगेट फॉरगिव फॉरगेट माने भूली जावा जदि आमको किए कष्ट दे गाली कर कौन कौ प्रकार कष्ट दे भूली जावा भूली जावाटा द्वारा आमर तांको आम क्षमा करदे हाँ करदे कहूँ फॉरगेट फॉरगिव क्षमा कर दे भूली जाऊे ए द्वारा कौन लाभ हो ना आम आमर मन स्थिर होमर भगवान चिंता अधिक कर जदि आम से मन पकड़ा ताको क्षमा करानी आमर मनरे से चिंता तार चिंता बारंबार आसो तो द्वारा आमर मन स्थिर हेनी भगवान भक्ति लगे तो यहाँ कहते सोचते आम चिंता छाड़देवा पास्ट जहाँ हो सब भूलीजा द्वारा ही आमर लाभ 1 2 ये भगवान कहते न कांक्षति फ्यूचर चिंता नाई आमर कौन हम जमी ब्रह्मचारी आम बेले बेले जॉइन कला भावुचे लोक मैंने केते सुंदर कष्ट पड़ुंट बहुत पैसा सब रोजगार कर बैंक बैलेंस सब जमा कर भविष्य पैसा पत्र सब थिले असुविधा सुविधा काम लगे कौन हम
आमे ब्रह्मचारी जीवन जे राधाकांत भगवान की जे आमर ब्रह्मचारी जीवन आमर पैसा पत्र किसी बैलेंस ना भविष्य असुविधा है किए पिठे पड़ो बेले बेले मन में आसुच्ची किंतु भगवान ये कहते फ्यूचर चिंता भी करार ना कहीं ना जो कहना भगवान होती सा भरोसा भगवान पिंपुड़ी खाया दौरान हाथी खाया दौरान पिंपुड़ी के खाद्य सी भी दौरान हाथी केते खाऊ दौरान भगवान आमर एड़ी पेट खाया देवे हाँ सबू किसी भगवान देवे भगवान निजे भगवान गीतार कहते पूरा कौन कहते अनन्य चिंतयन्तु मां जे जन पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेम वहामहम बहामी अहम तार अर्थ कौन भूईगिरी आनी खाइबा देवी तुमको जदि कौन अभाव अच्छी मो मुंडे निजे भूईगिरी आनी तुमको खाइबा देवी तुम असुविधा सब दूर करी तो भगवान कथार आमर पूर्ण विश्वास रखिकी फ्यूचर चिंता छाड़ आमको चेष्टा करिया कौन दरकार कौन ना आम चेष्टा करिया प्लानिंग करिया किंतु भगवान ये कहते चिंता करिया ना चिंता करी तुम किसी करें कहीं जहाँ भी सांसन हम भविष्य में जहाँ भी तुमको प्राप्त हबार अच्छे तुमको जहाँ मिलियार सी सांसन करेंगे तुम द्वारा किसी हेनी तुम चाहिए भी किसी करें सी जदि सांसन न करेंगे तेणु दीट जाक कथा आम विचार करिया पास्ट फ्यूचर पास्ट रे आम जदि चिंता लाभ कौन आम जो सब भूली जा लाभ कौन हम भगवान को चिंता करें आ भगवान जदि जदि आम कौन कष्ट आसी कौन आसी आम द्वारा आमको जदि किए दुख देती कष्ट देती से कथा भगवान बुझे आम कहीं चिंता करिया सब कतना बीच आम चाहिए कौन तार कौन करें कि करें पास्ट तेणु भूल जा आ फ्यूचर कथा आम भगवान पर छाड़ा तुम्हें ही शरणदाता तुम्हें जहाँ भल मंद जहाँ कर तुम कर से सब चिंता कर आमर निजर कर्तव्य कर्म भल भाव कर निजर भक्ति भल भाव कर तद्वारा आमर धीरे लाभ हम तो ये से कहुई ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती ना सी चिंता करुचे ना सी आशा करुच्छा करमर अन्य श्लोक जार भी बड़ सुंदर कहुई भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत जार भोग करने इच्छा अच्छी जहाँ मुक्ति पाइबा इच्छा अच्छी सी सब अशांत किंतु जी कृष्ण भक्त तार किसी कामना नहीं तेणु से शांत कामना आमर तो बुद्धदेव भी आप लिखि शुणुथी दुखर मूल कारण कौन कामना जार किसी कामना नहीं तार कौन चिंता अच्छी जहाँ किसी पायार ना मारे राखिबे जे इच्छा तुम्हार नित्य दास प्रति तोया अधिकार प्रभु तुम्हें जहाँ कर तो ये जिनसा हूँ प्रकृत में ब्रह्मभूत अवस्था ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था यहाँ हूँ गुह्यतम ज्ञान ये कहुई तापर कहुई कौन ना गुह्यतर तार अधिक ज्ञान तार अधिक ज्ञान कौन ये कहुई 18 अध्याय 61 नंबर श्लोक कहुई कौन से ना समस्तंकर हृदय भगवान श्रीकृष्ण अच्छा यहाँ हूँ गुह्यतर ज्ञान से श्लोक कहुई ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया परमेश्वर समस्त हृदय विद्यमान से समस्त जीव को भ्रमण कराउछंती जीवंकर भौतिक शक्ति निर्मित एक जंत्र उपरे आरोहण करी भ्रमण कला परे ए माया जगत में भ्रमण कर स्पष्ट भाव में भगवान कहते आमे केबे हेले स्वाधीन नुहे पूरा क्लीयर कहते कि भगवान समस्त हृदय रोचंती आम समस्त को भगवान गोटे गोटे जंत्र रूपक गोटे शरीर दे भौतिक शरीर कौन गोटे जंत्र नहीं बहुत आमर ए माया जगत गठित ए शरीर
भगवान कहते कि तुमको इमिदी बहुत शरीर मिली आगुरी तमें सब भूली जाइछ केते शरीर इन मिली पोक माछी कीट पतंग वृक्ष सब सब लास्ट शरीर हूँ यहाँ मनुष्य शरीर यहाँ हूँ गोटे चांस जिन प्रभुजी काली कहते सेकेंड चांस आमको सेकेंड चांस मिली ए चांस रे आमे भगवान भक्ति करिकी भगवत धाम जापर तो ये शरीर ये कहर तात्पर्य कौन ना भगवान सब मन रखी आम सब भूली जाइए आम जमी गोटे गाड़ी प्रपात उदाहरण दौरान जड़े स्लो रे गोटे गाड़ी चलाऊ आउ जड़े स्पीड रे चलाऊ जी स्पीड रे चलाऊ हाँ सी जिते स्लो रे जाऊँ जिते गाड़ी जाक सब जाक सी सब जाक नजर पकाऊ ना नहीं सेमती भगवान ए संसार ए सचरा जगत रे समस्त हृदय जेते सब जीव अच्छा समस्त हृदय भगवान रोच रहीकि आम समस्त कार्यकलाप को आखि आगे रखिकी आमको गोटे गोटे शरीर दौरान ये शरीर रे आम जो प्रकार कर्म करुचे से अनुसार आमको फल प्राप्ति कर तेणु ये से कथा कहुई ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति तेणु तापर श्लोक रे भगवान ये कहते कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम जेहेतु भगवान समस्त शरीर रोचंती आमर कर्तव्य कौन ये भगवान निजे कहते अर्जुन को कौन कहते ना हे भरत पुत्र सर्वत भावे तांकर शरण रे जाओ तांकर बोले कार ये परमात्मा शब्द व्यवहार कराई परमात्मा किए किए परमात्मा भगवान क्लियर रे कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं जिन प्रभु काली प्रभु कहते स्वयं कृष्ण केते लोग सब भगवान को सब निराकार बोली कहते केते लोग कृष्ण को भगवान मानुना अन्य क्या क्या सब भगवान बोली कहते किंतु ये भगवान निजे कहले कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत कहुई गीतार कहुई बहुत श्लोक कहुई कृष्णस्तु भगवान कृष्ण निजे ये कहते अर्जुन को कौन कहते शरण रे जाओ तांकर कृपारु तुम्हें परम शांति एवं परम शाश्वत लाभ करिब भगवान श्रीकृष्ण आम समस्तंकर मंगलाकांक्षी बंधु गीतारे कहते क्लियर रे को श्लोक रे कहते पंचम अध्याय लास्ट श्लोक रे कहुई शांति किनि पाइब कौन से श्लोकटा मंगलाकांक्षी बंधु पंचम अध्याय लास्ट श्लोकटा हाँ प्रभुजी मन रखी भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतान ज्ञात्यमा शांति बुझ्यति शांति किन पाइब कहते कि भगवान होचंती आमर मंगलाकांक्षी बंधु जेहेतु सी आमर मंगलाकांक्षी बंधु से से क्लियर कहते कि मोर शरण को आस आगु आगु आम आस श्लोक जाक सब आयो 18 अध्याय लास्ट मझी आड़ श्लोक आयो सर्वधर्मान परिति आसो श्लोक जाक कौ से आगुरी गोटे हिंस दौन कि मो शरण को आस मो शरण को आसले कौन लाभ हम ना तमें पूर्ण शांति पाइब अन्य क्या भगवान कहना क्या कहते ये कहते अर्जुन को कहते हे भरत पुत्र अन्य कहले क्या अर्जुन कहीं कहले ना ये कहर तात्पर्य अर्जुन तांकर निज लोक एवं आमर निज लोक को क्या आम गाली कर प्रभुजी ये आमर जिते सब ब्रह्मचारी अच्छा समस्त गोटे गोटे थर गाली कर भाई तुम कहीं लेट्रे उठस जल्दी उठा मुझे ब्रह्मचारी थी नीलमाधव बड़ा उठा पार्टी कर लेट करते गाली कर कहीं निजर ये मोर निजर पिला निजर भक्त निजर शिष्य
ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଗାଳି କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବାରୁ ସେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉଠ କି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନିଜର ଏଇଟା ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଜୀବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ ସେ ରହିକିରି ରହୁଛି, ସେ କୌଣସି ଶରୀରରେ ସେ ସୁଖ ପାଉ, କୌଣସି ଶରୀରରେ, ଇଭେନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ତୁମେ କେବେ ସୁଖ ରହିପାରିବନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିନ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ, ଆଜି ଭୌତିକ, ଆଜି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ, ତୁମେ ମୋର କୃପାରୁ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ପଦ ଲାଭ କର। ଶାଶ୍ୱତ ପଦ କେଉଁଟା? ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ପଦ। ସେଇ ଧାମରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା? ଯତ୍ ଗତ୍ୱା ନ ତତ୍ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକଃ ଯତ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ। କାଲି ପ୍ରଭୁଜୀ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯିଏ ମୋ ଧାମକୁ ଥରେ ପଳାଇ ଆସିଲା ସିଏ ଦୁଃଖ ସଂସାରକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ଧାମରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ମୋ ଧାମ ମୋର ନିଜର ଆଲୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ଧାମଟା ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମଟା ଆଲୋ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଧାମକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ଇଏ ଦୁଃଖ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ପଦ, ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଧାମ। ଏ ଧାମଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମଟା ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଧାମ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ 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 ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି। କହିଲା ପରେ ଏଇଠି କହିଲେ କ'ଣ? ଶେଷକୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହିଲେ, ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତି ତେ। ଇତି ତେ ମାନେ କ'ଣ? ଶେଷରେ। ସବୁ ଯାକ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଆମର ଶ୍ଲୋକ ଯାକ ଆସୁଛି ଅତଃ, ଅତଃ ମାନେ ଆରମ୍ଭ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇତି ତେ। ଇତି ତେ ମାନେ ଶେଷରେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେପରି ଭାବୁଛ ସେପରି କରିପାର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଯାକ କହିଦେଲି, ମୋର ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିକି ତୁମ ମୁଁ ଗାଳି ବି କଲି, ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ, ମୋର ଭକ୍ତି କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଲି, ଗାଳି କହିବି କଲି, ସବୁ ବୁଝେଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମରେ ଯେପରି ଭାବୁଛ ତୁମେ ସେପରି କର, ତୁମର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଜୀବର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରିପାରିବାନି ଏ ସଂସାରରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ନିୟମ, ସେ ନିୟମରେ ଆମେ ବନ୍ଧା, ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏ ସଂସାରରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, କି ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ସଂସାରରେ ପୁରା ଏକଦମ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ, ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଜଗତ। ମୁଁ ଯାହା ନିୟମ କରିଛି ଏ ନିୟମରେ ତମେ ବନ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମକୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କ'ଣ? ନା ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିପାରିବ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଶରଣକୁ ନ ବି ଆସିପାରିବ। ସଂସାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱତଃ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଭକ୍ତି ନ କରିବା ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଜପ କରୁଛୁ ଆମେ, କାହାକୁ ଜପ କରୁଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛୁ।
ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛେ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବନି ସେ ତାଙ୍କ ନାମ କେମିତି ଜପ କରିବ? ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ଜଣକୁ ବି ମୁଁ କାହ୍ନା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବ ତା ନାଁ ଡାକୁଛି କାହ୍ନା ହେଲି। ଜଣକୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇପାରିବାନି ତା ନାଁ କେମିତି ଡାକିବା? ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ରାଧା ରାଧାକାନ୍ତକୁ ଭଲ ପାଇବା। ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ସ୍ୱତଃ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ? କିଏ ହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବି ଅନ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ, ମାଆକୁ, ଭାଇକି, ଭଉଣୀକି, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗତ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭଲ ପାଇପାରିବ? ପାଇପାରିବ? ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମ ମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ। ଯିଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଜାଗ ବୁଲି 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 ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସିଏ ହିଁ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିବ, ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏଇଟା କିଛି ସହଜ ପାଠ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଉପଦେଶ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି। ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିଆହେଇଛି। ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରମୋଦ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଦେଶ ହେଲା ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ। ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଥା ଇଚ୍ଛା ତଥା କରୁ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ତାହା କର। କାହିଁକି ନା ମାନବ ଜୀବନର ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ସିଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧି ଏଇଟା ହେଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମହାରାଜ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସବୁ ଲେକ୍ଚର ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ମହାରାଜ। ମାନେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣକୁ ଦେଖିକିରି କହିଦେଉଥିଲେ ତୁମର ଭାବନା କ'ଣ। ସେତେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ମହାରାଜ। ଜଣଙ୍କର ମନର କଥା କହିଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ମନରେ ଭାବିଥିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଜି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ମନରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ, ମୋର ଜୀବନ ପାପରେ ଭରପୁର, ମୁଁ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିପାରୁନି, ଯିବି ରଥ ଚକରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ମରିଯିବି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଧା କହିଲେ, ସନାତନ ଏମିତି ରଥ ଚକରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ନିଜେ 1000 ଥର ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ହବନି। ସେମିତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ଭକ୍ତ ପୁରା ତାଜୁବ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ଆରେ ମୋର ମନର କଥା କେମିତି ଜାଣିଦେଲେ ମହାରାଜ? ମହାରାଜ କହିଲେ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ ଭକ୍ତି ହବନି, ଭକ୍ତି କର, ସିରିୟସ୍ ଭକ୍ତି କଲେ ଭକ୍ତି ହବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିକିରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତମେ ଭକ୍ତି କର, ତମେ ଭଲ ଭକ୍ତି ହବ। ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ ଭକ୍ତି ହବ। ସିଧା କହିଦେଲେ। ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧା ମୁହଁକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣି, ମୁହଁକୁ ଦେଖିକିରି ମନର କଥା ଜାଣିବାଟା ସହଜ ପାଠ? ସହଜ ପାଠ? କେମିତି ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭବ? ଆମ ମନରେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଆମେ ବି କାହାର ମୁହଁ ଦେଖିକି ମନର କଥା, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ସମ୍ଭବ ନା ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଦି ଫୋର୍ସ, ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଦି ବେସିକ୍। ଆମର ଇସ୍କନରେ ଅଛି ଏଇଟା।
जदि आम भितर प्यूरिटी नथिबो फोर्स आसो उत्साह आसो हेले महाराज सब गोटा कथा आमको सब मन पकाउछन महाराज तो धाम नहांती किंतु आम पाखे अच्छा तांकर बाणी माध्यम आम पाखे अच्छा के भाविया उचित ना महाराज चलीगले ना अच्छा आम भितर जदि प्यूरिटी आनिबा आमर फोर्स आस प्यूरिटी अर्थ कौन सबुठ बड़ प्यूरिटी होची भगवान दिव्य नाम कीर्तन करेंगे भगवान नाम जप करेंगे बेस्ट भगवान गीतार भी कहूँ बार 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 यहाँ सबुठ बेस्ट प्यूरिटी जदि अधिक अधिक नाम जप करेंगे आम भितर प्यूरिटी आपे आपे आस एक दुई प्यूरिटी आने गले आमको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करार 4टा नियम कड़ा कड़ी भाव पालन करार प्यूरिटी आस तृतीय प्यूरिटी आसो कि आम पंचतर प्रभु सब भक्तंकर निष्कपट भाव में सेवा करिए गुह्यतम ज्ञान प्रभुजी महाराज गुणगान भितर मुझे शुणुली महाराज होती वैष्णव सेवा शिरोमणि वैष्णव महाभक्त आमर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज सबुठू तांकर प्यूरिटी जो तांकर अच्छी बेसी प्यूरिटी आम सब लक्ष्य करचे तार मुख्य होची वैष्णव सेवा वैष्णव मानकर आम जदि सेवा करवा वैष्णव कृपा मिल सब आप देखो जिन चैतन्य महाप्रभु तो समय बहुत कम तथा मुझे सर्टकट कहीदे चैतन्य महाप्रभु जो छोट पिला थिले घरे सब भक्त मैंने सब नाम कीर्तन करिए नाम कीर्तन कले महाप्रभु प्रसन्न पूरा खुशी खुशी कौन करिए आ घर ता घर सब जीवे चंचल थे जिन कृष्ण चंचल थे महाप्रभु भी बहुत चंचल थे अधिक चंचल थे आ घर ता घर सब पड़े महाप्रभु टे गुलगुलिया थे सुंदर थे गुलगुलिया है बड़ साधारण पिला जाक सान पिला जाक तो देखिए बड़ सुंदर महाप्रभु ये गोरा गौरांग सुंदर हाँ गौरांग सुंदर गौरा देखिया गोरा देहर सब विभिन्न प्रकार अलंकार माँ सब पिंधि दे बड़ सुंदर गुलगुलिया आगर तागर सब पलैबे कौन करिए सब मागिए जहाँ खजा थी कहार मिठा थी कला जाम काला जाम थी सब मागे दियो मत दियो मत देले मुझे दियो महा देखिकी क्या किए मना कर देवाई दे दौले कृष्ण लीला सीना सब रिस्ट्राक्शन थिला प्रतिबंधक थिला सब जगी थे आइला चोरिया को धर रे महाप्रभु लीला से ना जी देखिकी मनमुग्ध होगी घरे जहाँ थिला सब दे दौले महाप्रभु बोले सान सान पिला ना ये हाथ धरिकी पलि आउले घर आसिक कौन करते घरे जिते सब भक्त मैंने सब नाम कीर्तन कर हरे सब प्रेम करिए सब बांटी नियो खजा खाओ रसगोल्ला खाओ छेनापोड़ खाओ काला जाम खाओ खाओ नाम कर खाओ नाम कर मुझे कहीं कहली आम महाराज मत से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज शिष्य मैंने थे ट्रावेलिंग जाते शिष्य मैंने कहले महाराज भोक है बहुत महाराज कौन कले गोटे राबिड़ी ठेला वाला गोटे थिला एटा शुणुथे नहीं महाराज गोटे दिव्य लीला से ठेला वाला पाखक गले महाराज तो सन्यासी से सन्यासी वस्त्र इन मेलदेले कहले प्रभुजी आप राबिड़ी टी दिंतु राबिड़ी कप्रे सब दिंतु मो शिष्य मान सब बांटी कहलु महाराज शिष्य ठेला वाला कहला महाराज आपण जहाँ दरकार सब जगह नहीं जातु झोला देखते आमको लाज लगुच नहीं जातु सी सब जगह देदेला फ्री रे पैसा नेलानी महाराज कौन कले से राबिड़ी सब आनले भगवान श्रीकृष्ण तुलसी पकड़ भोग लगेले भोग लगे शिशु मैंने कहले जाओ खाओ पेट भरिक खाओ इन बहुत माने स्टोरी है घटना महाराज शिष्य मान निजे मागिक आनी दौन खाओ मो शिष्य मैंने भोक रही हेन आ गए कथा से कहते परा महाराज जन कहीदे मंगलारती जदि अटेंड करनी मंदिर रे प्रसाद मना कहीदे
କିନ୍ତୁ ପଛରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲାର ନାହିଁ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ସେ ଭକ୍ତ ରୁଷିକିରି ସତରେ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ସତରେ ସେ ଖାଉନି ପ୍ରସାଦ। କହିଲୁରୁ ମହାରାଜ ଶୁଣିଲେ ସତରେ ସେ ଖାଉନି। ତାପରେ ନିଜେ ଗଲେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ତମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ସେ ଶିଷ୍ୟର ହୃଦୟ ପୁରା ତରଳିଗଲା। କହିଲା ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ? ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଯେଉଁ ମହାରାଜ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମୋହନ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ବି କହିଲେ ଏମିତି ମହାରାଜ ନା କେବେ ଥିବେ ନା କେବେ ହେବେ। ସିଧା କହିଲେ କ୍ଲାସରେ, ନା କେବେ ଥିଲେ ନା କେବେ ହେବେ, ମିଳିବେନି ମହାରାଜ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମୋହନ ରୂପ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆପଣ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁଣଗାନରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମାୟାପୁରରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଚାରିକାନି ବୁଲିକିରି ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଆଡ଼େ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ଖଜା ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ आप किसका शिष्य है? तो से शिष्य कहला मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य है। ओ आप बहुत प्रभुपाद महाराज कहले आप बहुत अच्छा शुद्ध भक्त का शिष्य है, लीजिए ये प्रसाद लीजिए। तो गोटे छेना खजा कौन गोटे दौर हाथ में, से हाथ में धरुन, से शिष्य हाथ में धरुन परिक्रमा कर देखुं। से प्रभुपाद महाराज तांकर से शरीर पुणी तांकर जो मूर्ति शरीर से विलीन हो बुली आस परिक्रमा कर सरला मुझे सपन देखुँ ना सतर देखुँ से भाई पाना। तापर लास्ट को आसी देखला आसी सतरे से खजा अच्छी। प्रभुपाद महाराज जो खजरा देले सतरे अच्छे, सपन कड़े सत। प्रभुपाद महाराज निजे कहते गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तुम जो शिष्य तुम बड़ शुद्ध भक्त शिष्य। माने चिंता करो महाराज माने ये जगतर लोक नुहंती। आमर जो सकाळे गुरुबाष्टकम आम गाँच निकुंज जो नति केली सीधे जा जाली भी ज्योतिरपेक्षणीया तत्रादिदाख्याति बल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। से निकुंज निकुंज जोन रति केली सिद्धि भगवान जो निकुंज जोन तांकर जो अष्टकालीय लीला अच्छी से अष्टकालीय लीला रे महाराज माने सेमानंकर पार्षद हिसाब रे तांकर सबले सेवारे से रत था। से भगवान जन जन पार्षद आमर भाया साधारण लोक नुहंती, भौतिक लोक नुहंती। प्रभुपाद महाराज भी देखो लास्ट शरीर पूरा जमी जीवंत शरीर भाया तांकर शरीर थिला, किछि लक्षण नथिला से मृत शरीर मैंने हूँ अप्राकृत शुद्ध भक्त। ये शेष भगवान ये कहते कि आमर कहर तात्पर्य सिद्ध अवस्था, यहाँ हूँ सिद्ध अवस्था। ये जो वार्डिंग भगवान निजे कहते कि सिद्ध अवस्था, यहाँ हूँ सिद्ध अवस्था। आमको से सिद्ध अवस्था प्राप्त हम किमिति प्राप्त हम ना जदि आमे भगवानकर निर्देश को पालन करिबा, भगवानकर आदेश को पालन करिबा। भगवानकर आदेश कौन ना मो शरण को आस मोर भक्ति कर, यहाँ हूँ सर्वगुह्यतम ज्ञान। ये कहते जदि तुम शरण रे आसब ताहले तुमर मंगल हम।
ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅଶେଷେଣ। ଅଶେଷେଣ ମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକିରି ଆସ। ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ନା ଆଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା, ଚୁଜ୍ କରିକିରି ଆସ, ମାନେ ବିଚାର କରିକିରି ଆସ। ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲ, ତୁମେ ପଛରେ ଭାବିବ ହେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି ଭଲ ହେଇତା ପରା, ଏଇଟା ଅପରାଧ। ଏମିତି ଯଦି ମନରେ ବିଚାର କରିବା ଅପରାଧ ହେବ। ଅପରାଧ ନାହିଁ, ପୁରା ଅପରାଧ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହାରାଜଙ୍କର ଶରଣକୁ ଆସିଲ ମାନେ ତୁମର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲ, ତୁମର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମର ଇସ୍କନରେ ସବୁ ଗୁରୁ ସମାନ, ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯେତେ ସ୍ଥାନ ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛେ, ସେମିତି ଆମର ଇଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ହେବନି। ବିଚାର, ଏଠି ଯେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକିରି ଶରଣକୁ ଆସ। ତୁମର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି, ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭିତରେ ମୁଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶେଷକୁ ଅନ୍ତିମରେ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ। ଏହା ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା। ଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଉପଦେଶ, ଗୁରୁଙ୍କର ତାହା ଉପଦେଶ। ଏତିକି ଫରକ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ, କଷ୍ଟ। ଅସମ୍ଭବ ତ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ଅସଂଶୟ ମହାବାହୁ ମନ ଦୁନି ଗ୍ରହଚରମ ଅଭ୍ୟାସ ତ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟ ତ। ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଗୁରୁକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଭଗବାନ କ୍ଲିୟରରେ କହିଲେ ସାକ୍ଷାତ୍ ହରିତ୍ୱେନ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରେ। ସାକ୍ଷାତ ହରି, ଗୁରୁ କିଏ? ସାକ୍ଷାତ ହରି। ହରି ଆଉ ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ସେବା କରିବା, ଏମିତି ପୂଜା କରିବା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେବ। କାହିଁକି ନା ସାକ୍ଷାତ ହରି। ସାକ୍ଷାତ ହରିତ୍ୱେନ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରେ ରୁକ୍ତ ତଥା ଭାବ୍ୟତ ଏବ ସଦଭି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। କାହିଁକି ନା ସାକ୍ଷାତ ହରି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଫରକ କ'ଣ? ଯେମିତି କୁହାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଭଗବାନ। ଏତିକି ଫରକ, ନହେଲେ ଇଏ ବି ଭଗବାନ, ସେ ବି ଭଗବାନ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବାକୁ ଏଇଟା ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ସେ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣକୁ ଆସିକି ଭକ୍ତି କରିବା ଆମର ଲାଭ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିବାନି ଆମର ନଷ୍ଟ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଦୁଃଖରେ ରହିବା। ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତି କରିବ ତୁମର ଲାଭ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିବନି, ମୋର ଭକ୍ତି କରିବନି, ତୁମର ନଷ୍ଟ। ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ସଂସାର ଅଛି କି ଦୁଃଖ ସୁଖ? ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁ ପ୍ରକାର, ସୁଖ ପେରେଣ୍ଟ ସୁଖ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୀତା ଭାଗବତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମ ପ୍ରଭୁଜୀ ସବୁବେଳେ କହିବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଡେସିସନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୀତା ଭାଗବତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢ଼, ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ପଢ଼। ଥରେ ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ମୁଁ ବାହା ହେବି। ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢ଼, ପଢ଼ିଲା ପରେ ତୁମେ ବିଚାର କର, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର। କାହିଁକି କହିଲେ? ତୁମେ ଆଗେ ଧୀରେ କହିଲେ ହଁ ଯାଅ ବା, ନାଇଁ ପଢ଼।
ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଜାଣ ତାପରେ ତମେ ବିଚାର କରିବ ତମର ନିଜର କାହିଁ କହିଲେ ନା ଆମର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଣା ପାଟକ ବିପ୍ରଲିପ୍ସା କ'ଣ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜୀବର 4ଟା କମି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ହଁ ଜୀବ ମାୟା ମୋହିତ ହବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ଖରାପ ଗୁଣ 4ଟା ଶୁଣ ଧ୍ୟାନରେ ମନ ଦେଇକିରି ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ମାୟା ମୋହିତ ହବା 3 ଆମର ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ଏସବୁ ଆମର କମି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଘରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶରଣକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଆମର ପୁରା କ୍ଲିଅରରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ